Jorani kok nai tong nai joto khapani takto buksono puliano lamsogo kha kahamia pharo tai khulomungya pharo tini jorani kok pandao kok salainai जों जरान कक पान्दा वो अबो ककनो सालायो जे कुतुं कुतुं उं तंग जरावो कायसा कायसा तमुंगनि हालक बम हायङै तंग आबनो रगै जुदा जुदा मथा जुदा जुदा कक जुदा जुदा चिनि हुकुम हुकुमनि कक सामबाय बाक्सनो चिनि जे हास्तेनि हालक आबा हेरंबो साव फाजि जों तिनि कक खोना लायानो ताइ साइमान लायानो चिनि o ha o tabuk je lukorok je sik sisanani bagai je lama o himi tonglayo o himlai mani bisingo hukum mukumuni phasingtei chini rajab musubni phasingo boba haike hamkrai engei tong tai aro rogoba kunu jungjalok da engei tong जों जे थोंरों हनै जरानि कक पान्दावा बाहाय सामो बाय बाक्सानो दिनै रजाब मुसुं न बाहायनो सिनि हदा दफा बरकनि हामख्रायनि बागै बोसोक सामुं आगुगै दं आब्रं रगै कक सिलायनाय जरानि कक पान्दावो आं हाय हनै दं तिनि फाइका तिनि आगरतलावो खरसा हुकुम मुकुमु न चिनि जे आधुनिक रजाबमुंनि पुइला फासिं निसिमि जे रजाब तंनायरक खरसा साखरा बरम गोनांसार बिकाश राय देबरमा बिनि हुकुमनति कक बरकनति रजाब मुसुमनति नाय याक कुमुन ताइ बेलायखेनो सिनिजाक नरकनि बबाय कक सालायनाय तिनि अ पान्दाव अ कक बथमा रग रगै पुइलानो सारनो लामसगो तिनि अ पान्दाव ताइ खुलुमु याफार खुलुमु तै कक त्रिपुरा नाय तंनाय जत ताखु बुखुक अकरा sakra जतनबो अनि हामजामा तै खुलुमु याफार हरो सर तिनि जे कक बथमानि अबनो पुइलानो सेंसनाय हिंके अबनो आं सोना क्लाय दंखा सर जे कायसा दफा कायसा कक बा कायसा जे जाति हामै थांनानै थांतानि वो रजामुं मुसुमुं आबोनि तो बेलायखेनो सामुं दङो आरो बिसिङो सिनि कक बरक सिनि दफानो ससातानि बा बसकां आगुइ थांतानि वो बोसोक सामुं खलाय दं ताइ ताङै दा मानखा आबहाय रंनो सारा थाके नों बरन सिमि सेंनाय कक थाइजाबाय साना थांगा हंकाकै हायं साकावो जेसा दफा पानंथों बताम बैसिनि जाक कायसा दफानि सिनिमु बजागावो आबो हंगाकै बिनि हुकुमु बिनि मुकुमु बिनि कानमुं चमु बिनि चामुं नंमु आबरक बनबो सिनिजाको बिनि लाइफस्टाइल रक सिनिजाको नकै थाजिङो जरा सामानि जे बिनि हुकुमु तै मुकुमु हुकुमुनि बिसिङो तो गंमानो दङ रसामु मोसामु कगलबमु कथमायु बेबागनो फाइसेनाय क्रिएटिभ आर्ट क्रिएटिभिटी आबो जतन फायो तामबागे हंकै कायसा दफानि बिनि जे फिलसफी हायं साकावो जे दफारक दङ जत दफारक दङ गोबां दफारक दङ जत दफानिनो बनि जाने जाने कायसा लाइफनि फिलसफी दङ बिनि थांलामनि वानसुमु कायसा दङ रायदा कायसा दङ ओके अ रायदारक ताम बिसिंतिक्लै सिनिजाक आबो बेसिकलै सिनि कुकजाक माने हंगाकै बिनि रोजाबमुं बिनि मोसामुं बिनि कगलबमुं ककखिलिमुं ओके बिनि कानमुं जनमुंनि बिसिंति ओके अरो रोजाबमुंनि बिसिंति हंगाकै तो हुकुम बेलायख्लैनो सिनिजागो तामबागे हंकै हायं साकावो गोबां मा दफा दङ गोबां मा दफानिनो बनि जाने जाने रोजाबमुं दङ ओंखाय कक तो जों जत कक बुजिया जों ताबो त्रिपुरा हाव जों जारा दंनाय रक जों ताम ताम कक रकनो बिसि बुजि हंगाकै जों बांला बुजिलायो संस्कृत बुजियो हिन्दी बुजियो ओंखाय इंलिश तो हायं गोनाङै जतन बुजियो ओंखाय आबनो कारैबो तो हायं साकाव गोबां दफा दङ बनि जाने जाने कक दङ किन्तु कक थैनायदि ताबो रमदि मुगली कक तो नों बुजिया आंबो बुजिया बा बुजिफान थाइजा थाइनै बुजियो ओंखाय मुगली रंनि ब्रंनि जे फक ट्यून दं माने अ फक ट्यून खोनागांखैनो रङै मानो आबले मुगली रं रोजाबमु आबोते ओंखाय तामिल रंनिबो फक ट्यून खोनागांखै जों रङै मानो आबोके तामिल रंनो रोजाबमु हिनिनाय अहमिया फक ट्यून खोनागांखैनो जों रङै मानो आबो अहमिया रोजाबमु हिनिनाय तारमाने जत दफानिनो जाने जाने फक ट्यूननि कायसा ताबना बनो सिनिमुं कायसा दङ डेफिनेट कायसा स्ट्राक्चार खाजाक दङ आबन बिसिंतिनो कायसा दफा सिनि जागो मका इन दफानि हापति ता गेटा सर सिनि कक बरक ककनि ककनो सारा थांगांके ब जागाव ताव सगैजाक अबनो सिसा ताबुक जरातै जे सामुं तांजोगे तंमन तो काहामनो कायसा जराव तंमनि जे
kok borok resap mungo chini je folk tune jera tongmani abani kono touch kari ing tongmani bangla no kosoljak hindi no kosoljak english pop song rono kosoljak okay music ni ba rasamung musumung ni je bini je history live mana chung je kija once again naika ke chung je folk music kha jo to music ni yafa abnu yafa aran simple classical music ra asayo tabo then western classical music hindi indian classical music ni ta ki sab bedek no carnatic south indian jeta south indian states roge jeta practice khlai jago carnatic music inka apte khliye ha gananga ko bangma amte classical form to jo to do fani no classical form botongo inke folk form botongo piaba sini jang man heka folk form no bising ni khlai no bini bahai belekle mano inke প্রত্যেকটা দফা যত দফা নেই জানি যে মডার্ন ফরম্যাট ন যখন বড় সনামৈতি সাব ও জরাও হাঁকাই কিসা মিক্সার ফাইসক পাইও তবে সক পাইনানো নাঙ্গো তামবাং হাঁকাই আবো যদি সক পাই হাঁকা মনোটনাসিটি কিসা ফাই থাকো একঘেমে কিসা ফাই থাকো হাঁকাই আরো নিসিমি নখনা বাগাইনো ফক টিউন বাই দিনি ফাতারনি যে ফরম্যাট দङ আবার তুবুই ফাইপ্রু হাঁকে ব্লেন্ডিং मा खालायो एखाने बुसुक काहाम खालाय ब्लेंडिंग खालाय बुसुक पारफेक्टली ब्लेंडिंग खालाय अ साकाव डिपेंड खालायो जे नों जेसना मानि नि जे क्रिएटिविटी नि बिसिंति खालाय नों जेसना मानि आबो बयनि थाने बुसु जरतै एक्सेप्टेबल नों बुसु जरतै यासाक जागनो आबो सिमिया सस्टेनेबिलिटी हिनि कक्ते थैजा दङ रेसामुं बाक्सा रेसामुं दङ थाइजा रेसामुं दङ रेसामुं नखमानि हा कामानि लगे लगेनो आबो पपुलार रङि थांगो फियाबा सानै साल दङ केनो बररक आबनि कगनो बगै थांगो बाक्सा रेसामुं दङ दिनै बिसि रासा रानै राथाम उलफानो पगिया आबो गोजाम मिथुइफ्लाया गोजाम ररक खाना थग्ररक फुं जराव खोनाखांखाय आबो कैसा मिनिं ति फायो दिबर जराव हाकन बिनि मिनिं किसा जुदा हाय मा तंग जागो सारिक जराव खोनाखांखाय बिनि मिनिं ते कैसा जुदा थांगो रमदे नुक तंग थगै तंगमाने जराव और सम खोनाखांखाय बो कैसा डिस्टिंक्ट कैसा फ्लेवर ति फायो तो सेम रसाम गुन नु खा बाय तंगफ्रो खा हामियांगै तंगफ्रो ओ जरा रगो नु रसाब खांखाय ताइ कैसा फ्लेवर ति फायो तमाने इंखा रसाब मुं थाइसा बिनि जे कक थाई मॉडर्न फॉर्मेट नि रसामुं तांबा कक थाई ताइंखा सुर कक थाई ताइ बिन लगे खरां बथाइ नु ताम खलायो ओ जागाव बखा ताइ खिलजाखा आबो परफेक्टली ब्लेंडिंग खलजाखा कैनो कैसा सक्सेसफुल कैसा क्रिएशन नङि सपायो इके आबोनो ओ जागाव वान सौना नांगो जे जे बरन बागै स्नामजाखौ माने कारण क्रिएशन तो खरसा बरंनि सिंगो बिनि बखाव जे वान समा सपाइका आबनबो बुइनथानि साना मुजुंखा रेसामुंनो बिसिंति ककथाइनि बिसिंति खलायो ओके आरो ककथाइ थैसा मुइतो मानारुगो हाकै जे खना नाइरक बरन ककनबो अजराव कि मा वान सगो स्नामै तो मन जराव जे अ ककथाइनो बर बमति खलै नानो बमति खलै यासागरो आं तो आनी वान समान बिसिंति खलै इ ककथाइनो सायै नाका जे इ इमोशन न आं एक्सप्रेस खालामना बागै फियाबा अ ककथाइ सुरबा याकबाय नाय दुल जागैनाय जखन बिनथान थांसगयानो आफ्रो अ ककथाइनि मिनिं ता मुङै थाङैनो आबनो मा वान सुखरो ओके अ वान सुख माने जसो पारफेक्ट दङ अ जरावनो निनि क्रिएशन बो पारफेक्ट दङ यो ओके ताबुक चिनि हाव ताबुक चिनि जराव जेटाङै दंमाने आबो बेलाय खलायै कुं सुंनानै को ताबुनि आजायसं कताल रक मॉडर्न ताबुनि जे सिराय रक ता ताबुकनि जे सिराय रक ब्रो काहामनो सामुं ताङै दङ फियाबा ब्रेकेट बिसिङो मासाव ताबो फियाबा बरंनि तैसा कमिटमेन्ट मा दंनाय तामबागै हेगाय
যে কোনো ক্রিয়েটিভ আর্ট ni যতলে শত্রু কতরংখা যতলে শত্রু কতরংখা যে মানে তামনা পপুলারিটি ni uklogo যদি খাবরুনানি চাংখা হাঙ্গাকাই ওকে ও ক্রিয়েশন তুরুক আবো বাজারে ক্রিয়েশন নঙ্গি থাকো মানে বাজারে ক্রিয়েশন মানে মানে মার্কেটে যেটা চলেও আমতে খেলে নঙ্গি থাকো তাবো কাহাম ক্রিয়েশন বাই कैसा बाजार क्रिएशन डिफरेंस बजा गबो तब चामुं नंगबा नन बुजोगानो तब लामाव न हा के फास्ट फूड नि बियाल करै हां फास्ट फूड बेलेखलन फालजागे तब किंतु नो फास्ट फूड बाय जदि तब क्लासिकल जे चामुं रक दङ से अनि আকবরনি আমল বংনি আরো যে মুঘল আমল বংনি আরো বিরিয়ানি যেভাবে সংজাখা ও রেসিপি ন ও প্রসেস ন মেনটেন খাই যে বিরিয়ানি সংজাগানো আপনি পপুলারিটি বাই দেনে তাবক লামাও যেটা জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড যেটা ফাল জায়গা আপনি পপুলারিটি সেমি আবলে দিস ইজ ক্লাসিক্যাল ওয়ান নাকি তাবক আবরংনি টেস্ট নং যদি সামানান থাঙ্গাকে নং যদি ফিল খালাইনা থাঙ্গাকে নিন বসলাইনাও আম দেখলে মাছ নামনাই তাবো আं কথা থেকে সাউনারুমদি হা সাকাবো 200 টাকা কেজি নি চা বতঙ্গ 25,000 টাকা কেজি নি চাব লাইব দङ हाय नुले इनके नुताव साइमाना जे सार चाबलाइनो अब बागान नि सिमिनो नखौ ताम बखाय 200 टाका केजी ताई कैसे के ताम बके 25,000 टाका केजी इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी डिफर्स हाके ताबो जे 200 टाका केजी नि चाबलाइ बाय चा नङै लय बनो जदि हठात सकला 25,000 टाका दामनि चा न जदि खाने कांगे बतामसन तामाबो तुलेले थगिया आमति नुले ओके तार माने तामो जे फिनिश्ड माने खूब गाहाम माने न जदि नु टेस्ट खायना थांगा हांगाय निनि बसलाइनबो आमतिक्ले सनामै मातुइ फायो जे क्लासिकल म्यूजिक नि जे टेस्ट त माने बिनि जे खाना थांमा त माने बिनि जे रस त माने आबरनो नंगरामना थांगा हांगाय नि खुंजुनो नं मास नामनाय परिश्रम मा खालायनाय नं मा सिनिनाय सिनि हांगे नं तांखले नं नायबा नके आमतिनो ताबो किन्तु जों जे जेराबो ककरो रेसाब मुनि मॉडर्न फॉर्मेट न तुइ जों जेराबो एक्सपेरिमेंट खालायना स्टार्ट खालायका ओ जरानि सिचुएशन बाय ताबुनि जरानि सिचुएशन अनेक डिफरेंट आबोखाय गंसुगो मा सावो ताबुनि सेरारक तैचा ताम होना बनो शेप बो फाइका शेप तो फाइका न फाइका ब्रो दे आर मच मोर कंसर्न आपनो तुइ ब्रो गो वानसुक लायो वानसुक माने किजा चिनर बनुगो नके आबनो खाबायना करे काहाम नङै दङ किन्तु सस्टेनेबिलिटी आबो रमै माना रगनाय कसार माजारो बखा बायै याकै थांगाखाय इंगला आबंका मेन को सर आं अबनि कगनि बकसनखे पाइथागो ताइसा सिंसिवानो फिया ताबुक आं काइसे बखाव फाइ दंमोन एबा नगुइ दंमोन इता जेसेपानो काइसा बानिया फाना खाया थांबो आरोबो ग्रुप बुंलायो आबा हाइखायनो पलिटिकल पार्टी ग्रुप बा बाहि ग्रुप नङि थाङो ओ जे कालचाराव बाहिनो ग्रुप बुंलायो ता ताव सानानाय रममांखा आबो डेभलपमेन्ट नि बस फेर दं नानि आबो न हाके नंते किचा ताइ कोन मगलबे नङ माना हानाय तामबागे ग्रुप खालाय बा दल तामबागे कागलाय रमने हालक बो हाया ब्रो आबो नगुइ दङ ताबो ककबरक रेसा मुंनि हाफारो कैसा वानसुकमा जतने बखरगन हाबै दंखा जे अर्केस्ट्रा पार्टी हिनै ओके अब तामबागे हाकाय अर्केस्ट्रा पार्टी हिनै जेटा जों ताबो जेटा वानसुक लायो अब चिनि हानि दंमुङि अब फातानि सिङै फाइसक पायो ओके ओके अर्केस्ट्रा जे कक थाय अर्केस्ट्रा कक थायनि अर्थ तामबा अर्केस्ट्रा कक थायनि अर्थ ओंखा रोजाब मुङो विभिन्न मिउजिकल
ইনস্ট্রুমেন্ট রং যখন তামলাইও ঠিক আছে বিভিন্ন কাইসা কম্পোজিশন অর্কেস্ট্রেশন খাलायजागो माने गोबां मानैनो कजार माजार थुमायनाय आबनो गाहाम खालाय साजोबलायै तलांमाननो होनो जे অর্কেস্ট্রেশন रमदे ताबो जेमन काइसा नुखुं चलन थांका हाङाखै काइसा नुखुं बो ठीक ठाक हिमै तंना हाङाखै तामनाय आरो आजानाय खरसा तंना नांगौ माइबि संनाय खरसा तंना नांगौ फातानि सामुं सामलनाय खरसा तंना नांगौ नक्सिनि सामलनाय खरसा तंना नांगौ ताबो नगनि जे तामना बनो बिनि नगनो मथांनान बागै फातानि हामिया सिदार रंसिमि मथांगोना ना बागै सिकिउरिटी कैसा व्यवस्था ना नगे ताबुक नगो जे मेम्बार तंनाय रक 5 जन फानो तंगा 7 जन फानो तंगा 10 जन फानो तंगा ओ जे तंनाय रक बरक जानि जे रोल प्ले खालायनानै कक ओ रोल प्ले खालायखांखायनो ऑर्केस्ट्रेशन हो देन वी कॉल इट ऑर्केस्ट्रेशन ऑर्केस्ट्रेटेड सामुं गोबां बरक काइसा सामुंनि विभिन्न पार्ट दङ ओ पार्ट रकनो जखन जानि रोल न ब्र ठीक भावे प्ले खालायो देन वी कॉल इट ऑर्केस्ट्रेशन ओंखाय ताबो चिनर जे म्यूजिक नि जे ऑर्केस्ट्रा पार्टी जों होनलाय माने अब चुंताम बागै ऑर्केस्ट्रा आरो रोजाबनाय दङ तामनाय दङ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तांनाय बको दङ जतनो जानि रोल प्ले खालायै एन्टायर मानेनो जखन गथ हग्रेबाय नाइथक खालाय प्रेजेंट खालाय मानो देन इट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा ताबुक ऑर्केस्ट्राओ डिस्कॉर्ड तामख्लाय सकफाय केकाफोनी तामख्लाय सकफाय रमदि ताबुक नं ओजे तामनो बनो खिरिं खालाय घंटा तामाने नं घंटा तामखा आंखाय काशी देहिन बनो काशी तामखा ताय मासा हारमोनियम तामखा ताय मासा गिटार तामखा ताय मासा तबला तामखा ताय मासा खाम तामखा ओके किन्तु केनि लगे केनि যোগাযোগ করি ओके नुं ताम तंग आयम फैजों आनी कनो नाहारमा करी आं ताम तामी तंग अब फैजों नुं नाहारमा करी जाने मुजों दुई तामखा हाय अब की ऑर्केस्ट्रा देंनो साब जागिया ताल निबो कोनो चाबुं करी ट्यून निबो कोनो चाबुं करी स्केल निबो कोनो चाबुं करी जाने जामानते रिसर लाइखा हाकाय दैट इज कॉल्ड कैकाफोनी ओके हंकाय ताबो चिनि हाउ जटांगे तंगमानि हंके ऑर्केस्ट्रा टीम रक बाई तंगो कताल आसायो ताइसा कानि केथाम गोरोंसाङै बो सामुं जाबलायना नायो ताइसा बायलायो अब नुक्लोगो तामकार आम नुक्लोगो कारणखा जे वानसुंमा थेक चालायं थानि वानसुंमा थेक चालायं फोर नमतिङो ताबो जों बरमुनि शिरक जों बरमुनि शिरक आसाइफ्रुनि सेमि जों जे सुरुङै फायमानि आसाइफ्रुनि जे सुरुङै फायमानि चिन जे मेकिंग्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग्स ताबो दिनै फेमिलिनि एटमॉस्फेयर जुदा आनि फेमिलिनि एटमॉस्फेयर जुदा ताइ खरकसनि फेमिलि एटमॉस्फेयर जुदा फेमिलि बैकग्राउंड जुदा बत्तरै फेमिलिनि सोशल बैकग्राउंड जुदा आंतरै फेमिलि सोशल बैकग्राउंड जुदा आमबागो चिनि वानसुंमानि जे प्रोसेस चिनि जे थॉट प्रोसेस दं माने आबो किजा जुदा जुदाङै थाङो हयतो सेम मानैनो नुं जे मकल बाय नुगो आंबो अ मकल बाय नुग फानो आनि नायमुं किसा जुदा निनि नायमुं किसा जुदा ताइ खरजन नायमुं किसा जुदा तामबाखैका वानसुक माने रायदानि बिसिंथि वानसुक माने कायदानि बिसिंथि जों किजा फेर लायो obviously abangka human nature aba ungnai yago yasi kongba ni felai mung tongle kaisa kodoma yasima kan yasi sur yasi kesar ha yasi tamni yasi ga yasi kotoi phiaba nungnai di o yakni joto yasirok thansaklai samung tangfuru chenu khlaimano nungtaw wansokano je ang dabai munghasuk tannai ga yasi kotai to jonle phan komble phiaba nung yasi kotoi no samung phanaya nung muhasuk mani romla nung phande man maya ungya nga chin borok rokai chin borok ni wansuma maximum borok ni wansuma hungka amti sokayo je ang saijung na ang mano
ba ang jeta wansugo abono soi ang jeta wansung mane abono soi ang no soi tai buike joto chayama ge chini bororong ni bisingo amtui wansung ma belaiklai yarung surjak aron nokoi phaimeya tai kaisa hanga kai je bonotam hnai collective leadership phaisingo chini kijafano wansung homra kori democratic mind setup au bakri exclusiveness kri tambage hanga kai ramde nongbai ang gana gini himlayo kurungnai tonglayo salsa jekono maniti debating ni mano okay debating kha mane nong anono support khlaina amti kono kokore kije kono jaga differ khlaina mano nong ha ni juda kija wansung ba nong kija juda babe sawaina mano ha kai jung hunga tam khlai jung kok borok sanero je nong ba je kisa difference of opinion nong mane abno personal level ot lang thango angka ang khanan simbo ba hiji himdia bani kok senaya so abongkha chini borok munisiruni sago exclusiveness krui ang mani chinno mane jotono khoboi tongnani jotono kabagai tongnani jotobai kurungoi tongnani abo kaisa tamna bano mentality abo chintan krei nagai abo kurini bagino je inclusiveness kurini bagino chung jotono kabakoi me khaglaimang tonglayo abo political party phanang thang resamuni kono mothao phanang thang jot jagnam thang gai aran sibi nokai phana bagai jotono kija ma khibile lai kok thaisa chung muito manaruk thai ha sakawo tabo 700 কোটি borok tongo o 700 কোটি borok ke beke ekdam ditto miliso carbon copy hili krei mukhang mili phana tomujang mili phana chamunu milia ngai mili lai hene jotono kaklai file khle tongkhang ha kai I hasa kawo je homo sapiens je species chung je thangoi tong I hasa kawo chung je thangoi tong mangkhamo mayable ngai abon bageno jetang sarane mujma okay je chini bisingo je fair laimung tongo o fair laimung no kotor khlai nongya boi je jagao chini tamhana bana mil tongo a mani roge chung beshi khlai kabang khlai phan boxing nango sarangro kaisa taisa kifilma ke mas habine ka je mot ha nin kokti hingang kai mot ha khalaimani tumungno o je ama ke bakhawo kuthuk mane gwan sugi jo tong laikhe kathai tong mangkhe o je kok borok ni je rajab musumni hukumuni je development abo kaham nongai thangnai kintu tabuk o mothani bisingo personal ব্যক্তিগত ভাবে ওয়ান সলাইম বাgai yang thanga goro je development khani o je mot ha khalaimani ang sai to je ei je mot ha kaglai mani aboni main karon tangno thaijing saikhana reka okay o sakao tai gisa mani phaisok payo abongkha je personal gain nanani abu chin sako belek lek kabang je boda anselete ha kujogo kasai thano boda bisi chai khibika boda bisi nogot lang thangka amti wasung maruk tongo okay ang tabo kaisa example no riwano Tripura hawo resapnai musumna rongno tuye poila je motha khajamane specially resapnai rongno tuye chongpring choir group hinai ang no abne founder president tong mane most probably 1996 97 abo chengjak mane an thik mitukuri registration bo ulo khlaijak registration to 4-5 বছর উলো se khlaijak কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নি সাগাঙ্গনো সারা ত্রিপুরা নাবো সিনি জায়গায় থাকা एक्चुअली ত্রিপুরা হাও কক বরক রসা মুঙো যে কতাল কাইসা বাহাই নকই ফেমানি আবো চংপ্রেং কোয়ার গ্রুপ ni bising tini umbu abo oshigar kana kono lama ke chongpreng choir group ni ulo
sombrang choir group no nugui nai kabang ma taibo amti group rok khaka resam group rok khaka getab jom lai wana ma singja kok nga ke motu sile je katal group khatung kuno apoti kari ta ura samnai musumnai rok bangi tongu bangro rogo jotono kaisa jaga gut khawi tongna nangana apoti kuno kok kuri ya deba nani chini chini India ono kabang ma jaga wo band tongo khorogba milikanga kaisa band tongo tabo nani ko boniem bungi mung to chung sna ko ja khanajak kaisa jarawo sara prithvi lila kha bungni thani boni ra samung khanawoi kai Elvis Presley song ni jarawo boroni bo kaisa amti band tongmani amti kabang ma band hasakao kabang ma band tongo tau bo ngoi tongo baksa band 8-10 বছর টিকিও kai je aro je main lead singer rok tongnai borok burang hakai o band bai thango te katal khlai te kun band khao abo tongnai no pheba kokung kha je trend tabu nukjagai tongo baksa borok rok contribution khlaiya karinai kolom tui khibia oi shortcut lama himinai kujuk saka kanan nai tongo kai dolni kagai thangi nai o dolni mungkhai phalamu jago ang tabu kemani mungkhoi sana musungya rom de kaisa dolni tongmani khorogba milu kaisa dol tongmani aro simi kagai thangabo kagai nai o dolni mungkhoi phalai ke tongo কিন্তু o dolo phai samung tana ha ka bo musung jagya kai amotui besh koekta amti ingko nukha ungoi tongman nukha abo kai chung selang lena nango kai ang koinai joto re samnai musumnai rono ang boto boys songi thanga 60 years rani amtui manosikata ni simi nokhoi phenen nago chini nahar mongno tesa kuar khlen nago chini wansung mano tesa kuar khlen nago inclusiveness mane jotono kurung honani kabak honani amtui wansung ma bakhawo tonia khai o lamate chung jodi himya khai chung kok borok sanai ro kujuk sakabo kawi maglak kok borok sanai rok bebak no se mane hukumu no kari tai je lama tifano se abo development eng maya abo je kono jaga no political sphere fano nai di suinai khane ro no bisingo bo nai di kabang ma group kai tabuk nai di dofa hamkrani bumung ri wene kabang ma group samung tami tong layo nako o group na bar bailai thanglai kija misa kok baino kija misa kok banglai ma baise abo kaglai thanglayo nako ani apoti khao jaga ase je nungbai ang kok khapi angle ne mano nungbai ang kok thek chale ya ngai mano jukti o khapi le ya ngai mano hai hine kaglai thanglai na ta kok korible tamake purpose to same nung je jaga thango sogena no mujung ang bo jaga thango sogena bageno lam himai tongle lama bo thancha wansungma bo thancha kai bakhani musungma bo thancha kai khisa misa kok thek chala yang manno tor jagai kagle khang ke tangple nai aro sabja yang mane nukjagi tongkha ab sar phaji ke tabuk ang khasingo je kok kari ka mane amang tang ma manju sinai kya tabuk o jorabo na sigi nei khang kai jin kok borok ro nang saka sawi ni tongo basnga kuin tongo nei pia ki hasek nukjakha je classical ni phasingo chin borong bisingo bakha bisi thangtaya মানে যে যেটা ইনকো জেনারেল যেটা ক্লাসিক্যাল সঙ্গী দং মানে আবা হাই করি হিঙ্গা কে কক বরনো টেবা সাসরে তলাং মানো না আবা সঙ্গে টেবরা কোচুকানো আরো নিনি খা কামংটামো না দেখি যেসা মানইনো যদি নং কাহাম খ্লাইयै সিরেনা থাকা হাঙ্গা কাই ও মানিবম দেখলাই সামং খ্লাই আপন নং সাইবানা নাংনাই বলে নং ও আ কক সুরুং ইয়াওই নাই boy kotoma purana mujung ketang leng nai mayam le kai kaisa serious kaisa boy purana bagai chung bisi busu surungan na tabuk chung purana rung kahinai se o ako ko purana surungna kai abcd purana rung kahinai se chung phat pori thangmano
কিন্তু ওই যে ফাঁট খাই যে চুং যে তাবো পরেন মানে জায়গাও ফাই সপেন নাম বাগै বিশি বছর আঁকা নং অ্যালফাবেট বাই নন সিনিনি নাম বাগैनि মা বাবু বিশি বছরनि উকলগ কলম তুই মাসিক লোকা বিশিংনি বিশিকথাম প্রি প্রাইমারি ও আব নলসে নো उनको प्री प्राइमारी हिनांगबो माने प्री नार्सारी वो नार्सारी वो थांगो से इंटरव्यू रिना नांगो नार्सारी नारुक जागिया प्री प्राइमारी केसे नार्सारी केसे केजी 1 केजी 2 क्लास 1 2 3 क्लास क्लास 10 जरा प्रूफ जागो के क्लास 10 जरा 5 प्रूफ फानो से जों ताम खलाई परेना नांगाबनो सुरुंगिया एक्चुअली मास्टर डिग्री कंप्लीट खलाया सा बरो खरकसा ताम खलाई परेना नां आबो सेमल सुगिया गे चुंखै वानसु गतामो जे मास्टर डिग्री खलायगा माने पराशुना पाइखा एक्चुअली मास्टर डिग्री खलाय माने उलसे पराशुनानि सामुं चेंजागो मेन को खायो जागासे गे चिन बरो कुलुगमाबो ओ जागा आम बागनि कुलुगो मास्टर डिग्री पाइखा बीए बीएससी पाइखा चाकरी मानका पराबाय लकुरिखा ताम बाग हकाय ग्रेजुएशन जरा पोस्ट ग्रेजुएशन जरा चुं जेटा परमेन दैट इज एकेडमिक स्टडी Okay, actual knowledge gather करना है क्या अब academic study भी इंगिया academic study नी फातारो बो knowledge नी समुद्र कलाई जाग महासमुद्र कलाई जाग आइम कहीं जो नाम नहा लायाक सिना बो ना यहाँ के जुंगता मचुंग बो मूर्खो नबले अब उन्हें हिनो literate मूर्खो के चीन बरन बिशिंगो के literate मूर्खो मांग से कबा literate bad मूर्खो आंखाई एकदम बसकां सावै मानो मकल काई नां सावै मानो यू आर लिटारेट मूर्ख हिने नाय आ एमए पाइखा के परा पाइखा नि पाइखा एमए पाइखा हा के बिन तै बय बाय सेंगनाय नांगो ए एमए पाइखा का से बय परने जाना देन ओनली ही वुड नो हाउ टू लर्न हाउ टू स्टडी आपरे जे बसिबो মানে চিনি ওয়ান সুমুন সে আসক বারা কিন্তু আরো সে চেঙ্গি যে জায়গা জরাছে কাই রেসাব মংবো আমতিনো Resam nunggu tuh ABCD tongo, bini tuh grammar tongo, nunggu apa mas ini nai, mas surungai nai, ma paine nong, oke, nung tahu Bharat hau tongo, Bharat hau ni raida mote jerokom furung mani tongo, mate surung di, nung Indian classical ma surung nai, nung Western classical bu surung di, nung Indian classical surung di, Western classical surung di. Abang fataro je nini South Asian countries tongo bongni oro boto bongni jani rasa bongni unko khajak tongo raida khajak tongo abrang no surungoi nai jot to mani no surungoi nai abana nong nini creative samungo apply khlaibi sui kurung khorsa sai thamon tong je कगलब थाइचा सुइनानै थांगा हाङाखाय 1000टा कगलब नंमा परिनाय एक्चुअली कक ठीक न चिनि वानसुंगमा साक साइजुं नि वानसुंगमा बाय बगै मैया ओंखाय बरक मनुष्यरक दिनैनि सिमि 8000 10000 बरक 1000 बছর सिगांनि सिमि वानसुंगमै फायो ओंखाय जानि वानसुंगमानि मारी देहनानी वानसुंगमानि मुको महिने बरक कलांथा इन रिटर्न फॉर्म कागज पत्र तो बेसि नखमा बालुयाखो 200-250 बছর सिगां से कागज नखो माने पाब्लिक यूज अफ फाइसक पायो अबन सिगां तामसु ताल पाता माने उनको थाइलिक बलायो कै सुं सेमानो मिशर बरक जे हिएरोग्लिफिक बुंनि जे उनको तंमानि बरक पेपिरास ini kaisa bufang tong mani abno togoi nai ekdam keferx namai kibio ge osaka sui layo o papyrus ni sibuni paper koktai sapayo nge nadi abo borok je gyan no borok thumani o gyan no thumai nai ulni ajai songni bagai borok kalangi thangmani nge chung ti prasarok kok borok sanai rong kai aing phajing na nasiu gi hangakai nge ani sekango jara asai thangka I ha sakani nobar watei satung chawai nai
borok experience gather khlaika borokni experience gather khlaimanna borok sui kalang thangka ke angkhai abono affiliation haya I don't feel necessity to go through all those creations nge tamkhuleng naiba chung jotono saksang no wansugo I am omnipotent am dikhlengya eke ha sakao gyanni busuk samudro je snamai kalang thangjaka aboni kono paimari kori লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বই সাবক যাক দङ বিসি ব্রুম ব্রুম কাতাল কাতাল বই নখই দङ जों मा परे नाय सिनेन नांनाय सिका हांखासि चिनि वान सुंमा ताइसा बुगो ओ बुगमान बिसिं तुसे आप्रसे आनि जे क्रिएशन फाइमाने अब ताइसा नायथमै फाइना हाया हांगाकै क्रिएशन काहामनिया sir obo nung bai je tawse joti kok salai mani bisingo nukjak kha je pulia to rosap lai mani je tabok sigla rok ni bising ni kok nang taw sna thang dong ta pia bo sna sekang obon ma sanak layo je sini mo tha khalai thani bo kebeng mung tong kho chap jak ya nge ta rosap lai thini obo je classical ba academic abrok gre lai inglai tong layo tai je sorkari lai rosap tong mani aro to je tak sigla rok academic kri phano khnak tok drop kher lai man kho phia nang saka classical jodi tong khangke teba agul man ke nang or taw pai thago nini kong no manjoi sabo ti brasarak belai khleno kaitoni hamari manjak bomti khlai okay tai kubun do phani borok dok resap mung surung yasak resabi maiya 5-6 বছর বয়সে সিমন বনো রেসামু ফরুনান চেং বনি মা ফারুক ফরুঙ্গো আকা চিনি বরক রক আকাই বফা হিজানাই তো ফরুঙ্গিয়া তরাইবো বসরুনান কোনো স্কোপ মাইয়া from the school of Haika college porika aprukai doni yar bazan boroni bisingti khlai mujungma phaika bisingo phatsa rungi thango phiaba abo hungai chini borokni innate kaisa nature se chini thuyo sabul jak resap mung mosamung sur ni bepar abo chini thuyo sabul jak kintu thuyo sabul jak hinai nai aboni simi puji khlai nong bisa segang thangmiya ang jera sana nai ma hakai jung to kai to ni hamar manjak thik no phiaba abono grammatically surongoi ma thango stage to stage surongoi ma thanai aro kono shortcut lama kari you have to have no mama sinai খুব কুরুং বড় গ্রামার সবাইও গ্রামার সবাই বি রসামুক সুই মানো ফিয়াবা গ্রামার সবাই না থাকাই ও গ্রামার ন নংসি সিনি হাকাই তামরে সবাই নাইবা সিনিকে সবাই তাবো ফিউশন হিনি সালাই হোয়াট ইজ ফিউশন ইজ নাথিং কাই দুইটা মানে নি বিসিগো ব্লেন্ডিং খাই মানে হাকাই ব্লেন্ডিং যদি নং কাহাম খাই খাইনা রুঙি হাকাই আবো blending yang ha ka boron fusion ong naisa nong tabo ehu hunu tune by tai kesar samuni tune thepari ha kana bo kok boro bhai unthaga ahida ko kok ba is it so simple amphiyable romni tam mui song tani je kono mui song mane primary criteria tamo mui to masanam nai মুইতো মাছু নাই মুইতো মা খিকলাই নাই সম মস যে মশলা নংরু না মুজুং জাগো থগনা বাগাই মতমনা বাগাই আবার রিনা নাই কোতো রিনা না নাই মুফুন না নাই কারিংদি জাদি আসুন বলে গ্রামার তো আসুন হংকাই নং তাবুক সাদি যে আং সংকাকাই মুই থগিয়াঙ্গো নং সংকাকাই মুই থগো তাম বাগাই আপনি আনসার ডিগ্রেড নবানো হোয়াই কন্ডিমেন্টস তো সেম se beram butuini ungkha tabo nini khoronu bai tongo bai koto tongo bai kasar tongo bai chikon botongo do bai chikon ko pogai nagradi aga bai koto mui songma beram buti somake thogo bai kasar somake thogya kintu same berma same moso same som same muituk same hor nge tambage pherlai ba ozon yak ozon expertise it is a chemistry songmung bo kaisa chemistry bujiga ab joto chemical mane ma
সম কেমিক্যাল মানে তুইবো কেমিক্যাল মানে মুইথুংবো কেমিক্যাল মানে কিন্তু ও কেমিক্যাল মানে নং যখন সং বুসুক টেম্পারেচার রেখা রেয়া বুসু জরাতই কুতুগরি তনিকা ব জরাও নং থাপানি কারিংখা সুमुनानै बागै नों बुसु जरातै नारुखा आबो नों बरं सिमिस्रं आबो नलेज नि सि फायो नलेज बरन सि फाय एक्सपीरियंस नि सि फायो फियाबा नों जे एक्सपीरियंस जेटा नों मानखा ओ एक्सपीरियंस न नों जदि एनालाइज खालामनानै करि हिंगाकाय नों एनालाइज खालाया रमदि सालसानि मुइ थगै थांका गावनि कक सालसा नों संमानि मुइ थगै थांका के नों एनालाइज खालाया आरे आनी यो मी तिनि संमानि मुइ तांफ्ले तामबागै थका ना आं थापानिसिम किजा दाक्ति कारिं जाका किन्तु नों जदि एनालाइज खालाया हाके नङाबा रमाय मैया चाइनदिन हेगे नि मुइ थयां सावनाय ताबो टाइपराइटर खरसा मखरा मासाना रमाय जदो नों टाइप खालाय खांगाकाय नां तो खताबो टाइप किन्तु ब बिसाफानो टाइप खालायतो कोनो कासे मीनिंगफुल वर्ड टाइप खालायजागनो आपनि प्रोबेबिलिटी अलमोस्ट जीरो नों एबीसीडी ईएफजी सिने एखानो लातारे सुइ थांला कन्सासलि नों ट्राई खालाया साक कायसा मीनिंगफुल वर्ड आं सेंटेंस नि कक्साया आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्ड कायसा वर्ड फाइ सकपाया हायनुमले ओके आमतैनो जे हायं साकाबो सुर कबनाय कजाबै दङ नों सिरिना नांनाय सिनि सुदु सिनेमा बिसिननाया पार्पसफुली मीनिंगफुली आबरनो नों अरेंज मा खालायनाय अरेंज खालामखांसो बरसामु काहाम रसामु खानाथ' कैसे मैंने जे नों समय थैया साक जरातै जे अमर तंनो बहा तंनो आबो खेत काहाम निस्लाय काहाम मुं सबै आमनि कोनो प्राइमारी करै सर जरात तो थांका तो फन पाइथागोनि कक कचार मुं ताबुंनि सिक्ला रगनो फायै संनो सैनै रगनो रसामनाय रगनो ताइ मथा खानाय रगनो तामो मेसेज रहरनाय आनि मेसेज हिंगे आसनो तंनाय जतनो आंसले अक्राजार तं ब्रनो बा कगनो सानाय आंसले आनि सागबा सरनो बा कगनो सानाय आंसले कुसुरनो बा कगनो सानाय जे इनक्लुसिवनेस ककथाय जेटा आं साका आयं फाइजिङो जों मकल मा काय हरथाय जों खामा लगलायनाय कायसानो कायसा नासले माने कायसानो कायसा साजा ग्यांगलाय माने माखिबनाय जे जागा फेरलाय मुतंगो आबनो आयं फाइजों मकल कायावय माने without giving importance to the differences we should give more difference where we have oneness je jagao chini wan sungma khabilayo o jagao se chung kobang mokol makai thai o jagao se chung yakung makai son thai abono ani message I wan sungma no chu wan tuye chung jodi himlai ka hangakai तै कैसा हंगाकाय जे डेमोक्रेटिक माइंडसेट माने आनो बै हामिया हिने मानो बिनि अधिकार दङ आनो हामिया हिनानि जे कोनो बरंनि अधिकार दङ आनो समालोचना खालायनानै किन्तु आनो समालोचना खालायका माने नो हामिया ओ जागाव थाना को गया आं बखा कुवारुनो नांगौ बहयतो आनि काहामनि बागै समालोचना खालायकाना आनो नायसिलि खालायमानि बहयतो आनो नासिलागोनि खालायका द नायसिलुनि साकाबो ओंखाय नायसिल जामने कोनो सामुनि सियां थांजाखाना अथवा बिन बुजिथानो कोनो जागा गन्डगोल दंखाना आं बागै बनो लगे लगे आनि शत्रु आनि आरि हि बनो आं जे ट्रिट खालायनानै हिमानि आबो जाया दैट इज द मेन थिं जों खामा लगलायनाय आव नायतले खाबन ताखते बुकजों सारनि जे हाव क्लाया कक बिति तिनि मान लायखा अबनो तैनि बसंगा गुनानि कगंखा जों सिनि जरानि कक पान्दाव थंरोंनि कक हालकनि कक हास्ते हायनि कक सालायमाय बाक्सनो सिनि कक ब्रंनि जे हुकुमनि कक बाहायनो जेसे सामुङाबो बसखां आगुइ तंमनि जराबा हुकुमु बाहायनो साबजांना तंख तेबो वान सुकजांनाय तंख तै सारनि जे कक बितिनो खनावै खाखलायनो तिनि कक बिति काहे काहामा मानखाना अमहाय कक कचार मुंरक जों सार जरा गरै जरा फनो जों हमसुके रमा बागै नर मोला जामानथि जों नर फनुइ माने खातुङो सारनो बेलाय खेपाय फ्लाय हामबाय तै तिनि हमसुसा कक सामा बागै